বিরতির পর স্বাগত। এবার খোয়াইয়ের দিকে নজর রাখা যাক। খোয়াইয়ের জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে প্রতিমন্ত্রী টুকেন সাহুর উপস্থিতিতে জেলা ভিত্তিক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার সমস্ত দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। বৈঠক শেষে খোয়াইয়ের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন তিনি। খোয়াইয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ, বিশেষ করে এই জেলায় কি কি ডেভেলপমেন্ট দরকার এবং কাজ কতটা দ্রুতগতিতে চলছে, সমস্তটা বিষয়েই আলোচনা হয় আধিকারিকদের সাথে। তবে আজকের এই বৈঠককালে কি বলছেন সংশ্লিষ্টরা শোনাচ্ছি। भी योजनाओं है केंद्र सरकार की, उन सभी योजनाओं के बारे में आज समीक्षा मीटिंग लिया गया। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सारी योजनाओं का कार्यक्रम तय सीमा पर हो, समय पर हो, गुणवत्तापूर्वक हो, क्वालिटी पर किसी भी प्रकार की कोई समझौता नहीं होगा और जितने भी हमारे बेनिफिशरीज हैं, जो भी हमारे हितग्राही हैं, उन सबको 100% उसका लाभ मिले, ऐसा प्रयास हम सभी अधिकारियों को करना है। और इस जिले की आवश्यकता के मुताबिक, प्रदेश की आवश्यकता के मुताबिक जो भी जनता की मांग होगा, डिमांड होगा, इस प्रदेश की भलाई के लिए माननीय केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार उस पर पूरा मदद करेगी। और सरकार चाहती भी है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। यही माननीय मोदी जी की मंशा है कि हम सब आगे बढ़ें, यह प्रदेश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े और इस प्रदेश का नाम सिरमौर है। सर, আপনারা শুনলেন ওনার বক্তব্য। তিনি বিভিন্ন জায়গা যাবেন এবং আজকের এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত প্রকল্পগুলি রয়েছে, যে সমস্ত স্কিম রয়েছে, তাতে কত কত সুবিধাভোগী রয়েছে এবং বেনিফিশিয়ারিরা কতটা উপকৃত হয়েছেন, কিভাবে চলছে প্রকল্পগুলি, সমস্তটা বিষয়ে কিন্তু হয় আলোচনা। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি।